নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই মানস আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে খাটাং খবৰ পিপিই কিট কেলেংকাৰী প্ৰসংগত অৱশেষত মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা মনীষ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ এই গোচৰক আদৰণি জনাইছে অসমৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতৃত্বই আমি পুনৰবাৰ কৈছো পিপিই কিট কেলেংকাৰী প্ৰসংগত মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই প্ৰসংগ পিপিই কিট কেলেংকাৰী দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ মনীষ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে কিছুদিন পূৰ্বে কোভিড কালত ৰাজ্যত সংঘটিত বিয়াগুম পিপিই কিট কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আনিছিল দ্য ৱায়াৰ আৰু দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট নামৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ জৰিয়তে লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে দাবী কৰিছিল পিপিই কিট কেলেংকাৰীত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা জড়িত এই বাতৰিৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল সংগঠনকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠনে এই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত দাবী কৰিছিল দিল্লী চৰকাৰৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াই দিল্লীত সংবাদমেল পাতি এই কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীক তদন্তৰ আওতালৈ আনি CBI তদন্তৰ দাবী কৰিছিল আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাসকলে দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ এই অভিযোগৰ প্ৰায় 20টা দিনৰ পিছত সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই গোচৰ ৰুজু সন্দৰ্ভত কি ক'লে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ অভিযোগকাৰী এইখিনিৰ বিৰুদ্ধে ৰিণিকী ভূঞাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মৰ্মে আজি আমি সিভিল জাজ কোৰ্টত গুৱাহাটীত এখন পিটিশ্যন ফাইল কৰিছোঁ তেখেতৰ বিৰুদ্ধে 100 কোটি টকাৰ এটা মানহানি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আমি আশা কৰিছোঁ অহাকাইলৈ কেছটো লিষ্ট হ'ব আৰু লিষ্ট হ'লে আমি ন্যায়ালয়ৰ আগত আমি আমাৰ পক্ষটো ৰাখিম তেওঁলোকৰ মনীষ সিসোদিয়াই যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক ষ্টেটমেণ্ট আছিলে কিন্তু অনাহকতে মোৰ ক্লায়েণ্টক তাতে টানি অনা হৈছিলে তেওঁ কৈছিলে যে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই কিছুমান পিপিই কিট কণ্ট্ৰেক্ট লৈছিলে NHMৰ ছাপ্লাই কৰাৰ কাৰণে কিন্তু এনেকুৱা কোনো পিপিই কিট তেওঁ ছাপ্লাই কৰা নাছিলে মোৰ ক্লায়েণ্ট ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ টেণ্ডাৰ ছাবমিট কৰা হোৱা নাছিলে বা NHMও কোনো ধৰণৰ টেণ্ডাৰ কল কৰা নাছিলে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই NHMে বহুতো কোম্পানীক পিপিই কিট ছাপ্লাই কৰাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছিলে JCB ইণ্ডাষ্ট্ৰিজো এটা আছিলে কিন্তু JCB ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বিল ৰেইজ কৰা হোৱা নাছিলে তেখেতৰ ফালৰ পৰা মোটামুটি 1500 কিট একজেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 1485টা পিপিই কিট ছাপ্লাই কৰা হৈছিলে ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ এই গোচৰক আদৰণি জনাইছে ৰাজ্যৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতৃত্বই আম আদমি পাৰ্টি অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মাই দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা গোচৰক আদৰণি জনাই নিজৰ টুইটাৰত কয় যে আমি এই মানহানিৰ গোচৰক স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া আদালতৰ মজিয়াত সকলো কথা উদঙাই দিয়াত এই গোচৰে আমাক সহায় কৰিব শৰ্মাই লগতে কয় যে আমি অসমৰ ভূমি কেলেংকাৰীও উদঙাই দিম লগতে চাহ বাগিচা কাঞ্চনজুৰি ৰিজৰ্ট আদি কেলেংকাৰীও উদঙাই দিম ভূমি কেলেংকাৰী বুলি ক'লে কি কেলেংকাৰীৰ কথা বুজাব বিচাৰিছে সেয়া হয়তো সকলোৰে জ্ঞাত কেইমাহমান পূৰ্বে একেই সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান দ্য ৱায়াৰ আৰু দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িত থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আনিছিল কিন্তু চাহ বাগিচা আৰু কাঞ্চনজুৰি ৰিজৰ্ট বুলি কি ধৰণৰ কেলেংকাৰীৰ কথা কৈছে আপৰ নেতা ৰাজেশ শৰ্মাই সেয়া সময়তহে জনা যাব যি নহওক বিষয়টো এতিয়া আদালতৰ মজিয়াত স্বাভাৱিকতে সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিছুদিন সেয়া সময়লৈ এৰি দি আকৌ এবাৰ চাওঁ আহকচোন 4 জুনত সংবাদমেলত কি কৈছিল দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া मैं भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के भ्रष्टाचार के तथ्य आपके सामने रख रहा हूं उसका खुलासा कर रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और इन्होंने जो कारनामा किया है मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सलाह देना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार इसे कहते हैं अपने नेताओं की करतूत देखें और समझें कि भ्रष्टाचार क्या होता है मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बनवाना भ्रष्टाचार नहीं होता भ्रष्टाचार ये होता है जो आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने किया है भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े नेता ने
अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे की पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इन बड़े नेता, अभी मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं ना भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मैं बताता हूं कि भ्रष्टाचार कैसे होता है और आपकी पार्टी कैसे कर रही है। आपकी पार्टी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं, अपने बेटे की कंपनियों को, अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। यह होता है भ्रष्टाचार। जब कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पत्नी के कंपनी को या अपने बेटे के पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दे, तो वो इस देश के कानून में भ्रष्टाचार होता है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो उसकी नज़र में वो भ्रष्टाचार है कि नहीं है, उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अपने मुख्यमंत्री को आज जेल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ये सवाल खड़े करते हुए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी, ये कहानी एक्सपोज की है द वायर ने, और असम की एक वेब पोर्टल है द क्रॉस करंट, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो दस्तावेज लगाए हैं वो इस बात का पुख्ता सबूत करते हैं कि किस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, जो उस समय 2020 में वहां के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने किस तरह से कोविड की आड़ में खुलेआम भ्रष्टाचार किया। ये सारे दस्तावेज जो वायर ने और द क्रॉस करंट ने अपनी वेबसाइट पे जारी किए हैं, वो इस बात का पूरा सबूत देते हैं। घटना 2020 की है, जब पूरे देश में कोविड, सारी दुनिया में कोविड फैल रहा था, सारे देश में पैनिक मचा हुआ था। उस वक्त असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग से पीपी किट्स खरीदने के ठेके जारी किए। इमरजेंसी थी, इसलिए जाहिर तौर पर सारी सरकारें कर रही होंगी, तो इमरजेंसी के दौरान टेंडर के बिना ठेके जारी होते हैं, सरकार के पास पावर होती है, उसमें कोई हम ये नहीं मानते कि उसमें कुछ गलत किया होगा। इमरजेंसी में बिना टेंडर के भी प्रोक्योरमेंट होते हैं, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट के ठेके दिए किसको गए? कोरोना की आड़ में इमरजेंसी में पीपी किट खरीदने के ठेके किसको दिए गए और कितने रेट पे दिए गए, इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की असली कहानी इसमें है। अब के मुख्यमंत्री और तब के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा जी ने ये ठेके दिए अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को और अपनी पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को। इनको ये पीपी किट खरीदने के ठेके दिए।